अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर एरीज। तो आज आपके लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज़ है कि मैं अपने बहुत प्यारे दोस्त जनाब अज़हर रंगीला साहब के पॉइंट पे पहुंच चुका हूं। तो अभी अंदर वो मौजूद हैं, तो आइए मेरे साथ करते हैं मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह 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 22 साल के बाद मिलवा दिया अल्लाह पाक ने। अल्लाह बड़ा बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है जी। वो सारी बचपन की यादें हैं जी। एनिक वाला जिम जो ड्रामा था उसके असिस्टेंट प्रोड्यूसर अमजद ज़ैदी साहब हैं जी। बताइए इधर आइए। हमने जनाब एनिक वाला जिम में काम किया साथ साथ, और अजहर भाई हमारे साथ थे, और वही हमारी थी पहली मुलाकात। तो उसमें शाही सपेरा याद है जी हमें। फिर कुछ अपने घरेलू मामलात की वजह से मुझे लाहौर से गुजरात शिफ्ट होना पड़ा जी। तो बिल्कुल ही मतलब शोबिज़ से आउट हो गए। तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम अब फिर से मुझे लग रहा है कि अल्लाह पाक का दिल है कि मैं फिर से मशरूम इंशाल्लाह। तो उसके लिए सबब अल्लाह पाक ने बनाया मेरी जान जनाब अज़हर रंगीला साहब, क्योंकि असबाब जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। अल्लाह पाक जिसको मुंतखब फरमाते हैं ना, वो कोई आम बंदा नहीं होता, वो कोई ख़ास बंदा होता है जिसको अल्लाह पाक मुंतखब करते हैं। तो मेरे लिए मुंतखब किया अल्लाह पाक ने 25-22 साल पहले राब्ता डिस्कनेक्ट हुआ, और 22-25 साल के बाद वो जिस शख्सियत को वो हैं जनाब अज़हर रंगीला। आपकी मोहब्बत है भाई हैं आप। बड़ा अच्छा हमारा सफ़र रहा, बड़ी अच्छी गपशप रही। तो इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छा होगा। बाकी ये है कि ज़िंदगी की ये जो तलखियाँ होती हैं इनको भूल जाना चाहिए सब्र दरगुजर से, क्योंकि आने वाला वक्त बेहतर होगा इंशाल्लाह। क्योंकि बंदा मैंने देखा है ज़ैदी साहब जब जज्बाती होकर कुछ फैसले करता है तो ज़िंदगी जुआ है जी। वो कितने तो जीत जाता है और कितने हार जाता है। तो जो फिर हार जाता है तो फिर अपने आप को समझ लो कि मैं वाकई हार गया हूँ। वो जगह जगह ना दसे मैं जीतिया होया सा तो इन्होंने मैंने हरा दिता है। बस फिर उत्थे खामोशी इख्तियार करना बड़ा ज़रूरी है जी। बिल्कुल ठीक है जी। और बड़ा अच्छा लगा है अज बड़ी देर बाद साड़ी मुलाकात हो गई है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला मैं चाहूँगा कि तुसी इंशाअल्लाह थोड़ा अपना दफ्तर है, जो मर्जी तुसी आओ जाओ, जो लाहौर आओ इत्थे आके गपशप करो। लो जी बड़े प्यारे मेरे दोस्त चाय भी लेके आ गए थोड़े लिए जी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लो जी मज़ीद इज्जतें रिफ़तें आपको अता करे। हाँ लो जी। मेरे जैसे खोटे सिक्के को भी आपने ऐसे मोहब्बत की। और मेरे बड़े प्यारे भाई राजा मुश्ताक साहब भी आ गए। टाइमिंग सर, अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अमजद ज़ैदी साहब राजा साहब ये हमारे एनिक वाला जिम के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, माशाअल्लाह गुजरात रहते हैं। तो आज स्पेशल मिलने आए हैं, बड़ी बात है, सीधे ये थे पहुंच गए हैं जी। राजा मुश्ताक साहब जी आपका क्या में तारुफ हुआ। इधर बैठे अच्छा प्लीज बैठे लो। मैं सिर्फ खाना कोई बात नहीं, लो ये तो कैजुअल गपशप हो रही है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਉਧਰ ਬੈਠ नहीं मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਰਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਰਸੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ टेबल हाँ लो जी बड़ा मजा आ गया जी है। राजा साहब बड़ी देर तो ना जी भाई ना राबता सी ते मैं चलो पता है क्यों जी मसरूफियत है जी। तो मैं कई दफ़ा बड़ा शर्मिंदा होना कि भाई मैंने कह रहे ने कि अज़हर मिलना है तो मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। मगर ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के 2 महीने दी हैं साड़ी दूरी तो बस अल्लाह ने अज मिला दिया है जी। और आज 22 साल बाद 23 साल बाद मुलाकात हुई जी। अच्छा जी क्योंकि चूड़ियाँ फिल्म तो एनिक वाला जिम तो बाद ना
میں نکل کے اسٹوڈیو لے آ گیا، اے واپس چلے گئے گجرات، مطلب ٹیم ساری بکھر گئی، آپ اپنی جگہ چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اور مینوں نا پی ٹی وی تے افضال صاحب ہوندے سن میک اپ آرٹسٹ، اللہ انہوں نے کی رحمت فرمائے۔ آمین آمین۔ اور جدوں میں انہوں نے تیار کرنا نا اپنا ڈرامے واسطے آنے کو جن دے، اور ہور ڈرامے بھی 2-3 وچ اج دی کہانیاں میں اور بھی ایوب خاور دا نشیب سی انہیں کی تھوڑا کم کیتا۔ اور جدوں میں میک اپ روم میں جانا تو انہوں نے مینوں بڑا پیار کرنا، تو انہوں کہنا کرنا اظہر میلا پتر تیری اے جگہ نہیں ہے گی، تیری بڑی جگہ ہے، تو اسٹوڈیو جا اتنے فلم وچ کام کر۔ میں کہنا فلم وچ بھی کام کروں گا، مینوں کون دے گا کام؟ انہیں بھی تو جایا کر اتنے۔ وہ پھر جدوں اینک والا جن فنش ہویا تو اس تو بعد پھر اسی اپنے اپنے راہ لے، میں اسٹوڈیو آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ پاک نے وسیلہ بنایا تے اگے اگے لگے گئے، بندے نوں ٹرن دی عادت ہوئے تے راہ ملی جاندی ہے جی۔ تے اج دی ساڈی ملاقات بڑی یادگار ملاقات ہے، اور زیدی صاحب میرے واسطے بڑے قابل عزت نے، اور راجا بھائی اے ساڈے بھائیاں واپس، ٹھیک ہے نا جی۔ میں انہوں نے کہا کہ جدوں بھی لاہور آؤ تھوڑا اپنا دفتر چکر لاؤ اتنے ساڈے کول بیٹھ کے گپ شپ کر کے پھر جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ ساڈے جے مخلص دوست مطلب ملاقات کا شرف بخشتے، بالکل جی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ چلیں جی، کوئی لاسٹ کوئی پیغام محبت کا؟ ہاں آپ دے دیں صاحب کی۔ ناظرین یقین کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا، اور آنے والے ایپیسوڈز میں اظہر بھائی اور کچھ ان کے اندر جو دماغ میں ابھی مجھے بتا نہیں رہے وہ دوست بھی آپ دیکھیں گے چینل پہ، اور بہت انجوائے کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں بہت جلد کسی بہت زبردست ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ نگہباں۔ آپ کا جوش اور جذبہ اسلام آباد کو ہلا رہا ہے۔ آج اسلام آباد میں کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ سمندر میں اترتا ہوں تو کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، تیری آنکھوں کو پڑھتا ہوں تو کانپیں ٹانگ جاتی ہیں۔ تیرے پوچے سے اب میرا تعلق واجبی سا ہے، مگر جب بھی پڑھتا ہوں تو کانپیں ٹانگ جاتی ہیں۔ تمہارا نام لکھنے کی اجازت بھی چھن گئی ہم سے، کوئی بھی چہرہ پڑھتا ہوں تو کانپیں ٹانگ جاتی ہیں۔